बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम में का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट की समाअत के साथ, जो कि खुफिया बैलेट के या ओपन बैलेट के हवाले से जो राय मांगी गई थी, उसकी तशरीह मांगी गई थी आर्टिकल 226 के हवाले से, वो उसके ऊपर कार्रवाई बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें आज बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल दिए और साथ में रज़ा रब्बानी साहब के दलाइल चल ही रहे थे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सिंध बार है, उसके सरबराह जनाब बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट दलाइल जो है वो पेश किए। उन्होंने जाहिर है जो ज़्यादा जोर दिया वो ये दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस वापस कर देना चाहिए था, क्योंकि एक सियासी तबसरा था या सियासी सवाल था जो कि पूछा गया था, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वजन जो है अपना वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखने की हुकूमत ने कोशिश की थी, तो इसका जवाब देना चाहिए था। दूसरी तरफ उन्होंने जर्मन नाजी प्रोपेगेंडा जो वजीर थे गोएबल्स, उनका भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि गोएबल्स जो था उसने हिटलर के जो टेन्योर था उसके अंदर इलेक्शन के खुफिया बैलेट को इसलिए बार बार करने की कोशिश की और कहने की कोशिश की क्योंकि वो हिटलर के दोबारा इंतखाब में एक बहुत बड़ा खतरा खुफिया बैलेट जो है वो बन रहा था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी ये राय थी या उनकी अपनी दलील थी जो कि उन्होंने दी। सुप्रीम कोर्ट का आज चीफ जस्टिस साहब के वो बड़े अहम थे, और ऐसे लगता है कि जो 360 एक एंगल चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, उसमें उन्होंने आज कहा कि अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल हरगिज नहीं है, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और रियासत के हर इदारे को अपने हुदूद में रहकर काम करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इतने वाज़े बयान जो हैं वो इतनी दिन जो पिछले इतने दिनों से ये कार्रवाई चल रही है नहीं आए, आज पहली बार आए। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात जो हैं उनमें 6 दिन बाकी रह गए हैं, तेजी आ गई है, सफबंदी हो रही है, जोड़ तोड़ हो रहा है। KPK की तरफ से मलिहा अली PTI की जो रुकने असेंबली है उनके स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं कि वो नाराज है अपनी पार्टी से। लियाकत जतोई साहब का मामला आपने देख लिया, इसके साथ यार मोहम्मद रिंद साहब का देख लिया, और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2 बहुत अहम लोग जो हैं KPK के, वो भी शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। शमीम आफरीदी साहब और उनके साहबजादे अमजद आफरीदी जो इंडिपेंडेंट हैं KPK असेंबली के अंदर, वो भी इतलात हैं कि जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक अखलाकी फतह PDM के हिस्से में आ सकती है। दूसरी तरफ बिलावल लाहौर में हैं, हमजा शहबाज रहा हो चुके हैं। बिलावल साहब ने वहां पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एक इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल किरदार के ऊपर दिए हैं, और बहुत अहम है ये स्टेटमेंट इस मौके के ऊपर। वो क्यों समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, जरा सुनिएगा आज उन्होंने क्या कहा। हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शियल रहे। सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, PMLN क्यों नहीं समझती, और क्या PDM को मना सकेगी कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? सेनेट इंतखाबात के अंदर उनका किरदार कितना है? जबकि मरियम बीबी ये कहती हैं कि डस्का इलेक्शंस के अंदर एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी। क्या कहती हैं, जरा सुनिएगा। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि लोकल सतह की धांधली हुई थी, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं। मैं सिर्फ ये इंतजार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आए, ये खुद सच बता दें, वरना वो हकायक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया, उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को डेरे पर ले जाकर वहाँ PTI का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। अगर ये चीजें एक्सपोज न की तो ये मैं कर दूंगी। अहम बात यह कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये यकीन क्यों है, इस पे बात करेंगे। गिलानी साहब की जीत अगर हो जाती है तो क्या तहरीक अदम एतमाद की राह हमवार होगी, इस पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने पत्ते बहुत जहानत से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इन पत्तों का ठिकाना क्या होगा, इस पे बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने आम इंतखाबात का कल एक गुफ्तगू में इशारा दिया है, वो क्यों समझ रहे हैं कि आम इंतखाबात बहुत करीब है। हमारे साथ मौजूद है जनाब फैसल कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं,
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے جناب محسن بیگ صاحب, سینئر صحافی ہے, تجزیہ نگار ہیں اور پاکستان میں کی جو سیاست ہے اس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی اسپوکس پرسن ہے اور جانا مانا نام ہے. بہت بہت شکریہ عظمیٰ. اور تھوڑی دیر میں صداقت عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیوز میں. آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ. لیکن بیگ صاحب پہلے تو آپ پیپلز پارٹی کا یہ گمان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, وہ صرف وعدہ لے رہے ہیں یا کوئی خبریں بھی ہیں پیچھے اس کے؟ دیکھیں میرا خیال میں بیک ڈور چینل پہ تو ان کے رابطے ہیں, اور جو لاسٹ عرصے میں جو پیپلز پارٹی کو بینیفٹ ملا ہے اوور آل, اس سے تو لگتا ہے کہ رابطے ہیں. اور یہ جو موو گیلانی صاحب والی ہے یہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کھیلی گئی ہے, اور گیلانی صاحب کو جو لانچ کیا گیا ہے وہ نیچرلی زرداری صاحب نے ویسے ہی لانچ نہیں کیا یا ہارنے کے لیے نہیں کیا. ایٹ لیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے پاس گیم پلان ضرور ہوگا. نمبر گیم نو ڈاؤٹ اس میں فرق ہے, لیکن وہ کیسے نمبر گیم کو پورا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا. بلاول صاحب کی جو بات ہے کہ جی نیوٹرل ہے, یہ جو ڈسکا والا ایشو ہے جو مریم بی بی نے بات کی, ہماری جو انفارمیشن ہے اس میں جو پرائیویٹ سائٹ پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ انوالو تھیں. پرائیویٹ سائٹ سے مطلب جو سویلین سائڈ ہے, اچھا, تو وہ انوالو تھیں, اس لیے شاید ان کو بھی گمان ہے کہ شاید یہ نیوٹرل نہیں تھے. لیکن میرے خیال میں جو اس وقت سینس پرویل کی ہے وہ یہی کی ہے کہ پولیٹیشنز کو اپنے طور پر چیزوں کو منور کرنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے پوری پی ڈی ایم کو یہ چیز باور کروائی کہ ہمیں ایک پراپر پولیٹیکل سائڈ پہ جانا چاہیے, پارلیمان میں واپس جانا چاہیے, اور پولیٹیکلی اگر ہم نے کسی کو ناک آؤٹ کرنا ہے تو اس کا بیسٹ آپشن جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اسی لیے نواز شریف صاحب بھی مان گئے اور مولانا صاحب بھی مان گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی آیا اس گیم کو اینڈ رزلٹ کیا نکالتی ہے پیپلز پارٹی. اس میں دیکھیں زرداری صاحب بڑے اس مسئلے میں ذہین ہے, اسی لیے سب کو پیچھے لگا اور بینیفٹ بھی لیا. اور اینڈ میرے خیال میں آپ کو ابھی نظر آ جائے گا سینیٹ الیکشنز کے اندر جو بھی ہے. کنڈی صاحب, اب محسن صاحب کی تو ظاہر ہے بڑی نظر ہے, کے پی کے سے بڑی اطلاعات آ رہی ہے, سنا ہے تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ کے پی کے سے ہی ہوتا ہے. تو 2 لوگ آپ کی جماعت میں بھی شامل ہونے والے ہیں, ملیحہ علی صاحبہ بھی ناراض ہیں, کچھ 5-6 لوگ سنا ہے اور بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ خبر درست ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسما آپ نے بتایا جو 2 لوگ, ایک انڈیپینڈنٹ ایم پی اے ہیں امجد افریدی صاحب, اور ان کے والد صاحب ہیں انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں شمیم افریدی صاحب. 27 تاریخ کو چیئرمین بلاول صاحب جا رہے ہیں ان کے گھر, اور جلسہ ہے ان کا وہاں پر, اور وہاں پہ وہ باقاعدہ شامل تو تقریباً ہوگا, باقاعدہ شمولیت ان کا وہ اعلان کریں گے. اور باقی جو ناراض ہیں وہ تو پی ٹی آئی سے ناراض ہیں. میں نے ابھی آپ کا وہ دیکھا کہ ایک خاتون ایم پی اے ملیحہ علی ہے. باقی خبریں جو میں نے میڈیا میں دیکھی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب گئے پچھلے دنوں, وہاں پر کوئی 15-20 پارلیمنٹری ایم پی ایز پلس ایم این ایز موجود نہیں تھے. اتنی بڑی تعداد میں موجود نہ ہونا مطلب ہے کہ 2-4 بندہ کا ایمرجنسی تھی آگے پیچھے, لیکن 20 بندوں کا نہ ہونا کوشچن مارک بھی ہے. اور 20 کا پھر ڈیجٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور پیپلز پارٹی اچھا آپ بھی ڈیجٹس میں آ گئے بائی دی وے, تو وہ 20 کا ڈیجٹ جو ہے نا وہ ان کے گرد گھوم رہا ہے ایسے لائٹر موڈ پہ. لیکن ہے دیکھیں اگر آپ کے رابطے ہیں, سنے گیلانی صاحب نے کوئی ٹیم بنا دی ہے کوئی 7-8 لوگوں کی جن کا خود ایک دوسرے کو بھی نہیں پتا, لیکن وہ صرف گیلانی صاحب کو رپورٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ان میں ہیں. دیکھیں سیاسی لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں. میں میرے بھائی یہ اگر ہم کہیں ملیں تو اکٹھے چائے بھی پی سکتے ہیں. مطلب ہے کہ محسن صاحب جو ہیں یہ بھی کوئی سیاستدان سے کم نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑے سیاسی ہیں. اور اس طرح سیاستدان دیکھیں پولیٹیشین ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہتے ہیں, لیکن ایک آنے جانے کا ہے. ہاں پیپلز پارٹی اور خاص کر کے گیلانی صاحب جو ہے وہ تو تعلق تو ہے. اور مطلب جب آپ ووٹ مانگتے ہیں, اگر میں سپوز اگر گیلانی صاحب کل جائیں لاجز میں اور ایک دروازہ میں نے کا نوک کریں اور سب کھولیں گے, نہیں نوک کریں ووٹ مانگنے تو اور کوئی جا سکتا ہے, حفیظ شیخ صاحب بھی جا سکتے ہیں, باقی جو کینڈیڈیٹ وہ بھی جائیں گے. آپ کی دیکھیں یہ آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, ٹھیک بات ہے, تو ووٹ مانگیں گے, اگر وہ دیں نہ دیں. یہ شہباز صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ بات کروں گی, لیکن عظمیٰ آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ظاہرہ ایک بڑی جماعت ہے آپ, کہ نیوٹرل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ؟ ابھی جیسے محسن صاحب نے بھی کہا, ہمارے ذرائع بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ
किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस इलेक्शन में डस्का वाली में। आप क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, हम कोई शौक नहीं है किसी का नाम लेने का या किसी को ब्लेम करने का या खामखा इल्जामात लगाने का। जब कहीं धुआं उठता है तो स्मोक तभी होती है जब आग लगी होती है, और जब आग लगी होती है तो पता भी चल जाता है। अब जब हमारे MNAs को फोन किए गए कि आप इस्तीफे नहीं दें, मुझे मेरी एको आ रही है जी जी, आप इस्तीफे नहीं दें, यहाँ तक भी उनकी इन्वॉल्वमेंट शामिल थी। और फिर ये कि जो एक रोल है हमारे मुल्क में हर इदारे का, मैं मोहतात होते हुए अगर सिर्फ इतना कहूं कि उस रोल के अंदर हर कोई काम करे तो ये खबर होनी चाहिए कि हर इदारा अपने अपने रोल के अंदर काम कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें आदत नहीं है इस खबर को सुनने की, और ये मुदाखलत हमेशा होती रही है और इसको अब कहीं खत्म हो जाना चाहिए। यही अब उस्मा, कल मरियम बीबी की और बिलावल साहब की मुलाकात भी है, तो उस मुलाकात में आपको लगता है कि जो बिलावल साहब कह रहे हैं वो कन्विंस कर लेंगे मरियम बीबी को, और वे फॉरवर्ड भी है क्योंकि आज हमजा शहबाज का भी हुक्म हो गया रिहाई का, तो इसके ताने बाने भी कहीं मिल रहे हैं? नहीं, ये मेरा ख्याल है नाम ज्यादती है। देखिए, 2 साल हमजा साहब ने बेगुनाह जेल काटी है, और परवरदिगार भी कहता है कि तंगी का बड़ा आसानी है। आखिर उनका रेफरेंस फाइल हो चुका है, उनके ऊपर केस चल रहा है, उसके बावजूद वो जेल में रहे। ये कानून के तहत भी ये मुमकिन नहीं है, और ये कानून ये लिबर्टी जो है देता है कि जब आपका रेफरेंस शुरू हो गया है, आप रिक्वायर्ड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपको बेल मिलनी चाहिए। उसके बावजूद उनको इंसाफ लेने में 2 साल लग गए, और बरल दुरुस्त हुआ कि उनको उनकी बेल मिली। लेकिन ये देखिए, हर एक पार्टी के पास अपने अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन होती है। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जाहिर है हमारे पास होगी, जो बिलावल साहब के पास इंफॉर्मेशन है वो यकीनन उनके पास होगी, और जब तमाम लीडरान बैठते हैं तो फिर वो जाहिर है अपने EPDM इसीलिए इत्तेहाद है कि हम वहां पर तमाम पॉइंट जो है वो अपना अपना शेयर करते हैं, और उसके बाद जो है एक मुत्तफिका लाहेमल बनता है। अगर बिलावल साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर उनको लगता है कि कुछ बेहतरी की तार है, तो ये बड़ी अच्छा शगुन होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन ये ना हो कि ये जो है वो राइट दिखा के लेफ्ट मारी जाए, और जो है वो हम बस खुश होते ही रह जाए और बात पीछे से कुछ और हो जाए। इसका खदशा मौजूद है, बाय द वे, इसका खदशा हो सकता है। फिर भी सियासी जमातों को मोहतात रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसके जो उस्मा कह रही है कि सज्जी दिखा के खब्बी ना मारी जाए। देखिए, ये तो होता है, क्योंकि कोई भी एजेंसी हो दुनिया में, वो कभी आपको ये नहीं बताते कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी और वो किस तरीके से एक्ट करेंगे। नेचुरली बहुत सारी चीजें अंडर करंट्स, और सियासतदानों का भी यही होता है। हाँ जी, ये दोनों चीजें एक ही तरह ऑपरेट करती है। हाँ। तो सदाकत साहब, ये तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं? KPK से भी अच्छी इत्तलात नहीं आ रही, लियाकत जतोई साहब अलग बातें कर रहे हैं, यार मोहम्मद रिंद अलग बातें कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? आसमा, बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था और एंजॉय कर रहा था कि 21वीं सदी के 21वें साल में हम बैठे हुए, और ऐसे बातें हो रही हैं जिस तरह पता नहीं वजीराबाद में हम हार जाते हैं, वहाँ सब इंसाफ हो रहा है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट है, ना कोई सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट है, ना कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ना कोई धांधली है, क्योंकि नून लीग जो है जो 30,000 के मार्जिन से जीती थी, अब 3,000 के मार्जिन से या 4,000 से जीती है, तो यहाँ ठीक है क्योंकि रिजल्ट इनकी फेवर में है। सिंध में काफी हलकों में हम हार गए, वहाँ सब रावी चैन लिख रहा है कि नौशहरा में हम हार गए, वहां ठीक है, एक जगह पे हम जीत गए या जीत रहे थे, तो वहां सब को आराम मच गया। देखें, अगर उस 20 हलकों 20 पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ हुई है ना, तो मीडिया भी कह रहा है गड़बड़ हुई है, ये भी कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी मान रहा है, वजीर आजम भी मान रहा है, ये तो होती है सच्चाई। बाकी है झूठ। मेरे भाई बैठे हैं कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी को 2018 में स्टैब्लिशमेंट ने हरा दिया। पता वोट कितने पड़े? 1200, 1500, 2100। नून और PTI को कितना पड़ा? 1 लाख, 1.25 लाख। ये भी कह रहे हैं हमें एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि हाँ हम मानते हैं, मगर आपका शक किस पे है? सुने, अब पहली बात, किसने गड़बड़ की? अगर सारे इलेक्शन में जहां जहां कोई गड़बड़ होती है वहां नजर आ जाता है, जहां फायरिंग हुई है वहां नजर आई है। हाँ, इल्जाम है कि PTI ने की है, नून ने की, चला इसमें बात नहीं करता। अगर कहीं बक्से गायब, नहीं, नून ने किया, इन्होंने बंदे मारे, बंदा पकड़ा गया, बक्से जहां पे गायब होते हैं ना, नजर आ जाता है। अब ये वावेला कि 2018 में
सेंट्रल पंजाब में नून लीग जीती है, इलेक्शन बहुत शफाफ हुआ। ठीक। सिंध में पीपल्स पार्टी जीती है, इलेक्शन बहुत शफाफ हुआ, कोई सिलेक्टेड वो नहीं था। साउथ पंजाब में ये हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादती की भी ठीक है। और नॉर्थ पंजाब में पीटीआई लेकिन 9 ज़िमनी इंतखाब आपने 8 तकरीबन उसमें से लूज किए हैं। वहां जहां हम लूज किए ना, हाँ, वहां आप भी इंसाफ बेच रही हैं, ये हाँ, भी इंसाफ कह रहे हैं, नून भी कह रही है, हो गया। वहां सब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जहां ये जो आपने कहा कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि फायरिंग किसने की, आरओ के पास जवाब नहीं था, बंदे गिरफ्तार हुए, जवाब नहीं था। अब मैं पहले से क्यों नहीं गिरफ्तार? जो मेरा पॉइंट था हाँ, वो ये कि ये बिल्कुल झूठा हाँ, प्रोपेगेंडा है। चंद लोग, चंद गलती से मीडिया के लोग और चंद पॉलिटिकल पार्टी जिनकी दाल नहीं गल रही वो वावेला करते हैं। अगर कहीं 21वीं सदी के 21वें साल में ज्यादती हुई है ना, ठीक, वो नजर आई है। 21वें सदी के 21वें साल के अंदर 20 आपके रुकन क्यों नहीं गए वजीर आजम से मिलने, ये बताइए आप। अब हाँ, ये तो बात होगी ना। हाँ, लिहाजा ये जो वावेला है वो झूठा है, बिल्कुल धोखा है कौम के साथ। नहीं, ये धोखा नहीं है, इसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि बहुत बात हो गई है अभी। अच्छा, क्योंकि पिछली बात जहां गड़बड़ हुई है वहां सब मान रहे हैं गड़बड़ हुई है, और डस्का में गड़बड़ हुई है। किसने की है, मैं यही तो जानना वो चाह रही हूँ। ये एजेंसियां आपके पास है, आपके अंडर है। अगली बात ये इसके लिए राइट फोरम इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। और 300 आपने प्रेस रिलीज देखा था, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रेस रिलीज देखा दिया है कि जी इलेक्शन ठीक हुआ। 20 में हम भी कह रहे हैं ज्यादती हुई है, उनके साथ हुई है या हमारी है। सही है, आपका बड़ापन है, आपने मान लिया। थे कौन वो, किसने की ज्यादती, मैं कहूंगा कौन आरोज को ले गए, अगवा किसने किया? राना सनाउल्लाह गुंडे लेकर गए थे। मैं कहूंगा उज़मा बुखारी, राना सनाउल्लाह और ये पार्लियामेंटेरियंस वहां गलत गए थे। ठीक है, उनका अपनी स्टोरी है। लेट इलेक्शन कमीशन वन लाइनर। अब आपने वो 20 वाली बात सुन लेना, फिर आपने 4-5 लाइनें कटी। नहीं, अभी काफी टाइम हो गया। वो 20 आपने कहा बंदे गुम हो गए। हाँ, ये अगला जो है ना 3 तारीख को, हाँ, दूध का दूध पानी का पानी ये हो जाएगा। पहले ठीक कहते थे इन्होंने 2018 में हम सब यही कह रहे हैं कि 1 जनवरी में हम चले अच्छा, गए। मुझे ब्रेक लेनी है लेकिन एक लाइनर एक आ गया। कहती थी यार या पार करेंगे, हमें ये एक लात मार के खत्म कर देंगे। ठीक हो गया। तो 22 साल में 22 सालों को जदोजहद, पीटीआई कम से कम 22 साल रहनी है, बर्दाश्त करें। सर फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। सदी के 21 साल में हमने पहली दफा सुना है नया पाकिस्तान है, जिसमें पहले तो हम लोग सुनते थे मिसिंग पर्सन, अब रिटर्निंग अफसर जो है वो मिसिंग पर्सन में आ जाते हैं, जिसमें धुंध में नए पाकिस्तान में मोबाइल काम करना छोड़ देते हैं, वायरलेस काम करना छोड़ देते हैं, आईजी का फोन काम करना छोड़ देते हैं, चीफ सेक्रेटरी का फोन काम करना छोड़ देते हैं। अभी कहते हैं कि यार 21वीं सदी के साल में। आप ब्रेक के बाद बोलेंगी या जल्दी से एक वन लाइनर आप भी दे दे? नहीं, मैं बाद में अच्छा चलिए, मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद फिर पूछते हैं कि ये किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, और वही बात कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और पीपल्स पार्टी यकीन दहानी कर रही है तो क्या पीडीएम भी यकीन दहानी कर लेगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उज़मा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये अब किस तरह से पीडीएम अपने चीज़ों को आगे लेके चलेगी। बिलावल साहब कह रहे हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ नैब का नोटिस भी सुना है मरियम बीबी को मिल गया, जो कह रही है कि धुंध में कहीं गायब हो गया। ये क्या कहानी है? पहले तो आसमान नैब के बारे में अभी हमें कोई फॉर्मली नोटिस मौसूल नहीं हुआ, और मेरी इत्तलात के मुताबिक नैब भी उसको अभी तक ऑन नहीं कर रहा। ठीक। सो हिम्मत करें नैब, हौसला करें, इतना पर घबराने वाली क्या बात है? हम नहीं घबरा रहे तो ये काहे के लिए घबरा रहे हैं? अब 1-2 बातें मुझे जरा सदाकत साहब की जरूर रिस्पॉन्ड करनी है। पहले तो बात यह है, मुझे लगता है सदाकत साहब का साबुन स्लो है कि उनको पूरी बात का पता ही नहीं, या वो जानबूझ के जो है वो बहुत मासूम बने हुए हैं। प्यारे भाई, वजीराबाद में भी आपने बहुत कुछ किया। वजीराबाद में आपने राना सनाउल्लाह को एक फेक किस्म की वीडियो के जो है वो आपने उस्मान डार ने कहा वीडियो है, वो जो फायरिंग हुई थी वो राना सनाउल्लाह की थी, बस हम अरेस्ट करने जा रहे हैं, और जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वीडियो नहीं थी। और उसके बाद फिर अभी फरदौस आशिक अमान साहिबा जो है उनकी एक वीडियो सामने आ गई है, अगर आपको नहीं मिली तो भेज देती हूँ, जिसके अंदर वो कह रही है कि कड़िक्की में लाना है राना सनाउल्लाह को, पहले भी वो बच गया है और अब उसके खिलाफ को केस तैयार कर रहे हैं। फायरिंग कराई आपके टाइगर फोर्स के लोगों ने, और वो दंदनाते फिरते रहे पूरे डस्का शहर के अंदर। अभी तक अच्छा। एक भी वो लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ जिन्होंने डस्का के अंदर फायरिंग की। और 2018 के इलेक्शन के आप वजीराबाद के इलेक्शन जीत नहीं रहे थे मेरे प्यारे भाई, जब लियाकत भुट्टा साहब को हमने पकड़ लिया ना पूरे
اس کے بیلٹ جو اچھا ہمارے پیپرز ہیں جی جی ان تھیلے کے ساتھ ہاں. اور جب رانا ثناءاللہ کو آپ گرفتار کرنے کا فیک آپ نے ڈرامہ کیا اس کے بعد آپ کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. اچھا اور اس سے پہلے جو ٹھپے ٹھپے آپ نے لگا لیے تھے وہ آپ کے ووٹوں میں ایڈ ہو گئے جس کو آپ بڑی کارکردگی سمجھ رہے ہیں تو آپ بے شک سمجھتے رہیں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں ہماری نون شین میم دال ڈیم جو بھی آپ نے بنانی تھی وہ تو نہیں بنی. آپ کے ہر صوبے کے اندر آپ کے اندر سے بہت ساری جو ہے وہ طریقے انصافیں نکلنے کی تیاری کر رہی ہیں ان کی طرف غور کرنے کا ڈرامہ تھا ساری قوم کو یاد ہے. یہ بالکل اچھا آپ نے وزیر آباد اور اس کے اوپر بھی کر دیا مگر محسن صاحب جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج حمزہ شہباز کی جو رہائی کے حکم آیا ہے اور پھر شہباز شریف صاحب سے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ملے ہیں کیا کوئی تحریک عدم اعتماد کے اوپر اسے کام کرنا شروع کر دیے کیا ہے یہ کیوں ملاقاتیں ہو نہیں میرے خیال میں گیلانی صاحب دیکھیں حمزہ کی بیل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیلے ہوئی یہ جو لا ہے نیب کا میری رائے میں تو اس نیب کو بند کر دینا چاہیے تھا لیکن لیٹلی کچھ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے ان کی بیل قانون ایسا پہلے ہونی چاہیے تھی بہرحال ہو گئی ہر بندے کو حق ہے کہ اس کی بیل ہونی چاہیے کیس اپنی جگہ پہ اب آ جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نیچرلی ان کے تعلقات بھی ہیں وہ ملنا بھی چاہتے ہیں لوگوں سے وہ اپنی جو کیمپین ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ وزادار آدمی ہیں وہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جہاں تک آپ کا سوال ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو وہ میرے خیال میں ابھی نہیں اگر دیکھیں یہ اس کے دو پہلو ہیں اس الیکشن میں گیلانی صاحب کو کھڑے کرنے کے یہ گیلانی صاحب کو جو زرداری صاحب نے کھڑا کیا ہے اس کی تناظر میں یہ ہے کہ یہ شاید اگر یہ جیت جاتے ہیں کیونکہ گیم ابھی بھی 50-50 میں ہے تو اس کے بعد آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کو بہت سوچ سمجھ کے کھڑا کیا کیونکہ اور اگر اب نیرو یعنی قریب پہنچ جاتے ہیں قریب بھی ان کی وکٹری ہوگی پھر آ سکتی ہے اور تحریک لانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پاس نمبرز کی کوئی ہوپ فلی مارجن قریب ہو لیکن زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں فرض کیجئے اگر نمبرز آپ کے سم ہاؤ پورے ہو کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں گیلانی صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کا فرق آپ دیکھ لیجئے وہ ٹیکنوکریٹ ہیں وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے تحریک انصاف میں بھی نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جتنی بھی چیزیں پرائس ہائک ہوئی الیکٹریسٹی گیس یہ وہ ساری سبسڈیز آپ نے ختم کروا دی اور خان صاحب سم ریزن ان کی بات مان رہے ہیں اس سے پبلک بہت نالا ہے ایون پی ٹی آئی کا جو سپورٹر اور ووٹر تھا وہ بھی افیکٹ ہوا ہے اور جلدی سے جے کے ٹی کا فیکٹر جو ہے وہ کتنا ہے جے کے ٹی صاحب کے مخدوم احمد محمود صاحب بھی بائی دی وے ساتھ تھے گیلانی صاحب نہیں وہ تو پیپلز پارٹی میں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ان کے رشتہ دار تو ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ جے کے ٹی کا کوئی فیکٹر نہیں ہے اچھا کوئی فیکٹر نہیں ہے جے کے ٹی صاحب لیکن اگر کسی نے یوسف رضا کوئی فیکٹر نہ ہونا بھی خطرناک ہے خطرناک اس لیے ہے کہ جی میرے خیال میں وہ بھی راضی نہیں ہے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا پہلے استعمال کیا گیا پھر ٹریٹ کیا گیا چیزوں کو اس طریقے سے نہیں خان صاحب نے کیا ابھی میں نے ویسے گیلانی صاحب بمقابلہ حفیظ شیخ آپ سے انالیسز لینا ہے اگلے پورشن میں لیکن کنڈی صاحب آپ کو کتنا یقین ہے کہ آپ 11 ووٹوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ پورا کر لیں گے مجھے انشاءاللہ 100% یقین ہے اور انشاءاللہ 3 مارچ کو جو ہے رات کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈیفرنس پورا کریں گے اور ڈیفرنس سے زیادہ بلکہ انشاءاللہ ہم ووٹ لیں گے دیکھیں یہ تو ہم کمپین کر رہے ہیں اس میں ان کی اتحادی بھی ہیں اپوزیشن کی بھی اتحادی ہیں جس طرح حکومت کی اتحادی ہیں مینگل صاحب پہلے ان کی اتحادی تھے بھی نہیں ان کے ساتھ باقی اتحادی بھی ہیں کچھ لوگ ان سے خفا بھی ہیں شاید ابسٹین کریں یا جو بھی کریں جو مطلب ہے کہ تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے بھی آپ نے بات کی جیسے جتوئی صاحب نکلے جیسے ان کے بلوچستان کے پریزیڈنٹ نے بات کی اس طرح باقی ایم پی ایز ایم این ایز جو بول رہے ہیں تو وہ سب کے سامنے جس طریقے سے وہ خفا ہیں تو انٹرسٹنگ ہے یہ بات ہمارے پاس ہم کیونکہ اپوزیشن میں ہمارے پاس نمبر جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تھوڑے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ون کریں اس سلیکشن کو اور بڑا دیکھیں تجزیہ نگار بھی ہیں اور حکومت کے آپ دیکھیں کہ بوکلاٹ کے بھی آپ کے سامنے کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں کیونکہ سینٹ الیکشن تو پورے پاکستان میں ہے لیکن تجزیہ آپ کیوں صرف اسلام آباد پہ کر رہی ہیں ہاں ظاہر ہے کہ وہ ہے سارا الیکشن ایک طرف کوئی کہیں اور نہیں ہے ادھر ہی ہے لیکن مطلب ہے کہ اس پہ ہے کہ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ ماضی میں کیونکہ وزیر اعظم رہے ہیں ان کا ایک اپنا ایک ہے وزیر اعظم رہے ہیں ان کے ساتھ جو بھی اتحادی ہیں یا ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس گئے ان پہ بہت سے مطلب ہے کہ پرسنل احسانات بھی ہیں پولیٹیکل احسانات بھی ہیں بہت سے آج ایاز امیر صاحب نے بھی ویسے بائی دی وے لکھا ہے بڑا کالم آپ نے پڑھا ہوگا ان کا بھی
अच्छा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि उनका चूंकि सबसे इतना अच्छा जाती ताल्लुक है कि वो बड़े स्ट्रांग बनते चले जा रहे हैं इस अच्छा, मेरा तो इसमें अपना तजज़िया है, मेरा अपना तजज़िया है कि मुझे तो लग रहा है कि गिलानी साहब के बारे में जितना आपने तारीफें की अच्छी बात है, उनकी अच्छी है, लेकिन नून लीग के जो MPs हैं उन्होंने इनको निकाला, इन पे करप्शन पे इल्जाम लगाने वाले नवाज शरीफ, इनको अदालत में जाके काला कोट पहन के घर छोड़ने वाले नवाज शरीफ, इनका एक पूरा मौकफ है। लिहाजा मेरा तो तजिया ये खुफिया वोटिंग हुई तो नून लीग ने गिलानी साहब को वोट कोई नहीं देना, क्योंकि उनका एक मौकफ है था उनकी करप्शन के हवाले से, तो धक्का मार के उन्होंने बाहर लगाया। लिहाजा ये बात है। दूसरे उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्लाह को खिड़की लगानी है, राणा सनाउल्लाह को तो बंद करना चाहिए था। भाई क्यों इलेक्शन रूल के खिलाफ राणा सनाउल्लाह वहां क्या करे थे MNA के तौर पे? क्यों गए? क्यों गुंडे लेकर गए? इनके नून लीग के बंदे ने 2 बंदों को कत्ल किया, एक अपने भतीजे को, एक हमारे माजिद जो हमारा PTI का वो था। तो मैं तो कहता हूँ ये तो हमारी हुकूमत की बहुत ज्यादा नरम दिली है या बहुत ओवर डेमोक्रेटिक है। अच्छा, मैं एक छोटी बंद करना चाहिए था जो जाके कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो सके। ये भी एक अहम सवाल है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हफीज शेख बामुकाबला यूसुफ गिलानी, बहुत खबरें हैं हमारे पास, वो बाद में शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चूंकि बहुत थोड़ा वक्त है, 1-1 मिनट हम सबके पास है, तो उज़मा क्विकली अगर बिलावल साहब जो हैं वो आपको यकीन दिला देते हैं कि न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट, तो क्या हो सकता है? यानी आप यकीन कर लेंगे और नून शीन मीम जो भी आप कह रहे हैं वो सब एक पेज पे होंगे? वो पहले भी एक ही पेज पे है। नून शीन मीम इनकी खुराफात थी जो इनके दिमाग में पलती हैं और वो बड़े सालों से पल रही हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन मेरे प्यारे सदाकत भाई साहब के लिए मेरा एक पैगाम यह है कि जागते रहना ते साढ़े के ना रहना। हाँ। ये जो आपको भी बड़ा शौक आया ना कि वो नून लीग वाले नहीं डालेंगे यूसुफ रजा गिलानी को वोट, उसकी फिक्र छोड़ें, अपनी वो फिक्र करें कि कौन कौन लोग आप में से यूसुफ रजा गिलानी को वोट डालेंगे। ऐਵੇਂ तो नहीं वजीर आजम को जो है वो कौमी असम्बली तोड़ने की धमकियां देने की जरूरत पड़ गई। हाँ। तो मेरे प्यारे भाई मतलब अपने अपने टोकरों पर नजर रखें, हमारी तरफ जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि असम्बलियां तोड़ने की कुंडी साहब इसलिए उन्होंने धमकी नहीं दी, उसके पीछे कोई कहानी है, कारफरमा है कोई चीज? देखिए वो तो इनको भी दी है, KP गए पेशावर में, उन्होंने उनको भी MPs को भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा और मैं अवाम में चला जाऊंगा। ये किस्म की धमकी है। आप देखें, आप वज़ीर आज़म में आप तो बताएं कि जी आप उनसे पूछते कि आपके मसाइल क्या हैं, क्या चीज़ें हैं MPs, और जो लोग 2-2 साल नहीं मिल सके, जो कुछ नहीं, मतलब है कि गिलानी साहब को एक रेट तो जाता है, कम से कम MPs और MNAs की इज्जत तो हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पहचानना शुरू कर दिया है, उनके काम थोड़े बहुत हो रहे हैं, और इंशाल्लाह हम भरपूर मुकाबला करेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह। 3 तारीख अभी आप ब्रेक में कह रहे थे अगर ज्यादा वोट मिल गए गिलानी साहब को, हम ऑन एयर बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में मतलब कितने वोट ज्यादा मिल सकते हैं? हम तो कहते हैं कि हमें 1 वोट से भी जीत होती, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 10 से हो, चाहे 15 से हो। तो आपको लगता है 15 वोट भी मिल जाएंगे? हम तो कहते हैं 1 वोट से भी जीत जाए हमारे लिए बेहतर। अच्छा, लेकिन मतलब आप हम तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत के लिए लड़ रहे हैं, हम हार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बेग साहब, अब ये अब इंटरेस्टिंग है, गिलानी बा मुकाबला हफीज शेख, क्यों PTI गिलानी साहब को वोट कर सकती है, और अगर गिलानी साहब हार गए तो क्या होगा? देखिए, इनका आपस में अगर मुकाबला किया जाए हफीज शेख साहब का, वो पॉलिटिशियन नहीं है। गिलानी साहब उनका ख़ानदान पुराने ज़माने से पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से ग्रास रूट से आए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। फिर उनका जो रवैया है वो बहुत डिफरेंट है हफीज शेख साहब से। हफीज शेख साहब ना तो पॉलिटिशियन है, ना वो उस तरीके से मिलते हैं इवन PTI वालों को भी। और फिर ये PTI भी ये समझती है कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा, जो बिल्स में जो इंक्रीज हुआ, सब्सिडीज सारी ख़त्म कर दी गई, अभी भी वो कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं टेक ऑफ करूंगा और महंगाई ख़त्म करूँ। महंगाई तो इन्हीं चीज़ों से होती है ना। अब हफीज शेख साहब किस बेस पे जाके PTI के वर्कर्स को कह सकते हैं कि आप मुझे वोट डालें? वो तो उसका हिस्सा भी नहीं तो है। आपके ख्याल में 15 वोट मिल जाएंगे ज्यादा? मैं 11 की बजाय। मैंने आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले कहा था कि PTI को सरप्राइज होगा इस इलेक्शन में। मुझे नहीं पता वो सरप्राइज 15 या 20 वोटों का होगा, लेकिन सरप्राइज होगा। सदाकत अब्बासी साहब, लास्ट। अच्छा, पहले तो कुआत है अज़मा साहिबा की कि ये पता नहीं क्या कर देंगे और हम डरे, अपने टोकरों पर नजर रखें। अगर आपकी बातों में दम होता तो आपने तो आज सब इलेक्शन होना ही नहीं था, आपने तो इस्तीफे देने थे। वो जाओ मुंह पे मार के आ जाओ,
میں نے آر یا پار کر لیکن آپ اسمبلی میں 31 دسمبر کی خاص تاریخ چاہ تھی, رہے ہیں. 31 جنوری کی تاریخ تھی, وہ ہونٹے کوئی خیال کرو, آپ تو دھمکی نہ لگائیں, وہ شرمندہ ہیں, شرمندہ ہی رہیں. رہی بات حفیظ شیخ میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے عمران خان. میں پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ہوں, جو جتنا اچھا کام حفیظ شیخ نے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا, نواز شریف نے جو ظلم کیا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کا نواز شریف حکومت نے چھوڑا تھا. آج بھی وہ کر دیا. پاکستان کی معیشت کے سارے دوبارہ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ دوبارہ الیکشن لڑیں گے, اپنی کارکردگی پہ لڑیں گے, اور دوبارہ الیکشن وہاں سے ہوگا جہاں سے ہمارا ایک بندہ ویسے ہی بھاگ گیا. وہ چلو بات کرنے کا مقصد نہیں ہے. حفیظ شیخ کو ہم دیکھ کے ووٹ نہیں دے رہے, ہم عمران خان کو دیکھ رہے ہیں. نون لیگیوں کو پتا ہے کہ انہوں نے دھکے مار کے گیلانی صاحب کو پارلیمنٹ سے نکالا تھا, کبھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ نظریاتی کارکن جو ان کے نظریاتی نہیں ہے وہ تو ہمیں ووٹ کریں گے. نظریاتی 3-4 ہی ہونے نے, نظریاتی صرف ان کے ساتھ رہیں گے, باقی ہمارے ساتھ ہی ہوں. مطلب بدلہ لینے کا وقت سمجھ رہے پھیلانے کو غالب خیال اچھا ہے. آپ وہ آر یا پار لاسٹ ورڈ ہے. سندھ اسمبلی بھی ٹوٹنا بھی بھول گئے, الیکٹرل کالج بھی ٹوٹنا بھول گئے, بلدیاتی آج دسکا کا الیکشن ہو ہی نہ رہا. اگر آپ کی باتوں میں یہ امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ حفیظ شیخ صاحب سے نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب اور چیز ہے, حفیظ شیخ اور چیز ہے, اور یہ الیکشن میں آپ کو یہ حفیظ شیخ کاسٹ کرے گا جب آپ واپس عمران خان کا کہنے گئے. ہم نے عمران خان کو دیکھنا ہے, باقی ان کی باتوں میں دم خم ہوتا تو آج دسکا کا الیکشن ہوتا, تو بائی الیکشن لڑنا ہی نہیں تھا پی ڈی ایم نے. وہ تو یہ کہتے ہیں حفیظ شیخ صاحب خان صاحب کو تب ملے جب انہوں نے آ کے ایڈوائزر کا عہدہ لیا, پہلے خان صاحب اس کو جانتے بھی نہیں تھے. اچھی بات ہے نا, یہ کہنا کہ خان صاحب کا انٹرسٹنگ ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. ورلڈ بینک میں آئی ایم ایف میں کام کیا, کریڈٹ میں جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن جو آپ جیسے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ ہم سے نہیں ملتے تھے؟ پاکستان کا لائق بیٹا, وہ کہتے ہیں جی وہ ہم سے ملتے نہیں تھے, ملنا پسند نہیں. ملنے کی بات, ٹیکنوکریٹ ہے, ان کا کام ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا. لوگ کوئی بات نہیں, دے ان کو پھر جب ہم ملتے نہیں تھے. قابل آدمی ہے جو بندہ دنیا کے 22 ملکوں میں, وہ ووٹ کی بات نہیں ہے, 22 ملکوں کو ایڈوائز کر رہا ہے اکانومی پہ, اس میں کوئی ٹیلنٹ ہے نہیں. بہت ٹیلنٹ تھا تو پیپلز پارٹی نے رکھا, ٹیلنٹ تھا تو کسی قوم نے رکھا. کہہ رہے ہماری معیشت بھی تو رزلٹ ویسا تو نہیں ہوا ہمارے دور میں جو کہہ رہے تھے معیشت آپ کی معیشت کو حفیظ شیخ کے خطرہ نہیں تھا, کرپشن سے خطرہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ اب حفیظ شیخ بامقابلہ گیلانی ہے یا حفیظ شیخ بامقابلہ عمران خان صاحب ہے, یہ تو 3 مارچ کو پتہ چلے گا. اسلام آباد میں گیم جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. 2020 ہے یہ 2020, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.